Good morning, my dear students. Welcome to the Tele-Education class. So, how are you all? Must be fine. Must be having some great fun. Yes, very good. So, boys and girls, ঘৰত পঢ়ি আছা নে নাই? পঢ়ি আছা? Very good. That's good to hear. Okay then. So, boys and girls, tell me one more thing. Do you remember what you were discussing in the last classes? Yes, you do. Very good. We were discussing questions related to grammar, right? So let's see what we have in store for us today. আজি আমি আমাৰ পাঠ্যত আজি আমাৰ কাৰণে কি আছে চাওঁ হা? All right. So without wasting any more time, let's begin. This is going to be a session on functional English. এতিয়া functional English এৰে আমি কি মিন কৰো সেইটো তোমালোকক আগতে বুজোৱা হৈ গৈছে হয় নে নহয়? মনত আছে চাগে এটাই তো এতিয়া আমি চাম আজি আমাৰ কাৰণে কি আছে, right? Fine then. So here we go. This is going to be our session on English language skills. So এতিয়া আমি কি দেখিলো? The first frame we could see a classroom. এটা আমি শ্ৰেণী কোঠা দেখিছো য'ত বাইদেউ এজনী আছে আৰু বাইদেৱে কি কৰিছে পঢ়াই আছে ছোৱালী এজনী আহি গ'ল so এতিয়া চাওঁ আহাচোন তেওঁলোকৰ মাজত কি কথোপকথন হৈ আছে Excuse me ma'am, may I come in? So ছোৱালীজনীয়ে ক'লে Excuse me ma'am, may I come in? বাইদেউ মই সোমাব পাৰোনে? Yes, come in, Sumi. Why were you absent yesterday? So, ma'am asked her, yes, come in, Sumi. Sumi, humai ha. Why were you absent yesterday? Ms. Wakali, kyo absent asila? Now, Sumi came in and she's giving her reply. I'm sorry, ma'am. I wasn't well yesterday. Moi dukhito, baidew, moi Wakali mur ga beya asil. I wasn't well yesterday. What happened? So the ma'am was worried. So ma'am asked, what happened? কি হল বাৰু তোমাৰ গা বেয়া আছিল যে So Sumi said, as I wasn't well, I could not sleep well, so I got up late. যিহেতু মোৰ গা বেয়া আছিল মই ভালদৰে শুব পৰা নাছিলো আৰু সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ শুই উঠিলো I got up late. So এই কনভাৰসেচনটোত আমাৰ কাৰণে কি আছে শিকিবলগীয়া এই কনভাৰসেচনটোত বাৰু আমি কিয় এইটো বস্তু লৈছো ইয়াত নিশ্চয় আমাৰ কাৰণে কিবা আছে বাট কি আছে লেটস ফাইন্ড আউট ইয়াত আমাৰ কাৰণে কি আছে এইটো আমি এতিয়া বিচাৰি উলিয়াম এণ্ড দ্যাট উড বি আৱাৰ টপিক ফৰ দ্য ডে হয়নে নহয় সো চাওঁ আহাচোন এই কনভাৰসেচনটোত আমাৰ কাৰণে কি আছে আমি আৰম্ভণিৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথম বাক্যটো কি আছিল সুমিয়ে কৈছিলে এক্সকিউজ মি মেম মে আই কাম ইন So Madam question, yes, come in, Sumi. Why were you absent yesterday? Then Sumi replied, I'm sorry, ma'am. I wasn't well yesterday. Then the teacher asked what happened, to which Sumi replied that as I was well, I could not sleep well, so I got up late. যেহেতু মোৰ গা বেয়া আছিল মই ভালদৰে শুব নোৱাৰিলো আৰু সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা দেৰিকে শুই উঠিলো So the first word we need to notice here is what? Where. When madam said, why were you absent yesterday? Then next word is what? I wasn't well. Then the next word is happened. Then tabset ki ase. Next word is what? We have again was not well and could not. And then we have got up. এতিয়া এই বাক্যকেইটা যিকেইটা শব্দ আছে ৰঙা কালাৰ what do they mean? তেওঁলোকে কি mean কৰে বাৰু? Well, they mean something that happened in the past. So চাওঁ আছোন এতিয়া কি হৈছে ইয়াত So Sumi came home and now she's telling her mother Sumi, what did you learn in school today? আজি তুমি স্কুলত কি শিকিলা Ma, I learned about how to describe a person. মই মানুহক describe কৰিবলৈ শিকিলো Oh, who taught you that? কোনে তোমাক এইটো শিকালে Neela ma'am taught us. We understood it. Neela madam আমাক পঢ়াইছিলে আমি ভালদৰে বুজি পালো So again এই বাক্যটো চোৱা ইয়াত সুমিৰ মাকে কি কৈছে যদি কনভাৰসেচনটো চাওঁ Mother said Sumi, what did you learn in school today? ইয়াত আমাৰ বাক্যটো কি হয় did. Right? Sumi ক'লে মা I learned how to describe a person. Right? Who taught you that?
Neela madam taught us, we understood. এতিয়া এই শব্দকেইটাৰ বিশেষত্ব কি? আগতে যিকেইটা শব্দ দেখিছিল প্ৰথম চেটত আৰু এইটো চেটৰ শব্দকেইটাৰ বিশেষত্ব কি? তেওঁলোকে এটা সময়ৰ ফ্ৰেমৰ কথা কৈ আছে। এই যেতিয়া এই শব্দকেইটা ইউজ হৈছে তেওঁলোকে কি বস্তু বুজাইছে? এনেকুৱা কিছুমান বস্তু বুজাইছে যিটো অলৰেডি হৈ গৈছে। অকে, এইটো হ'ব লগা নাই, আগতে হৈ গৈছে। এনেকে আগতে হৈ যাব লগা বস্তুবোৰ বুজাবৰ কাৰণে ইয়াত কি হৈছিল? এই শব্দকেইটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। সো যেতিয়া এনেকুৱা শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এইটো কি বুজায়? This talks about what? Very good. This talks about tenses. What kind of tense? যদি কোনোবা এটা বস্তু আগতে হৈ গৈছে, আমি সেইটো বুজাবৰ কাৰণে কিবা এটা টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো, that tense is called past tense. আমাৰ তোমালোকৰ যদি মনত আছে, আমি যোৱাটো ক্লাছত কি পঢ়িছিলো? We learned about present tense and its uses, isn't that? So আজি আমি কি পঢ়িম? We will study about the uses of past tense. So this is about what? Past tense. So our topic to ki hoy, these words indicate past tense. So time expressing an action that has happened or existed before now. এতিয়াত কি আগতে কিবা এটা বস্তু যদি হৈ গৈছে, যিটো বস্তুৱে সেইটো বস্তুক এক্সপ্ৰেছ কৰে, that is called what? Past tense. So what is past tense? Time expressing an action that has happened or existed before now. এতিয়াত কি আগতে হৈ যোৱা কিছুমান ঘটনা বা একচনক যিটো বস্তু এক্সপ্ৰেছ কৰে, যিটো বস্তুৱে বুজায়, that is called past tense, right? For example, I did my homework yesterday. Yesterday মানে কি? যোৱাকালি। এইটো হৈয়ে গৈছে। So সেইটো বুজাবৰ কাৰণে আমি কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলো? I did my homework. Did. The verb is did, right? So that is what? Past tense. So past tense কি হয়? এনেকুৱা কিছুমান বস্তু যিটো আগতে হৈ গৈছে। সেইটো বুজাবৰ কাৰণে আমি যিটো ব্যৱহাৰ কৰো, সেইটোৱে হ'ল past tense. All right? So after the definition of past tense, তোমালোকৰ কাৰণে কি আহিছে? Something that you all love to do. It's question time, right? So boys and girls, get ready with your clicker. আটাই নিজৰ clickers বোৰ সাজু হোৱা। তোমালোকৰ কাৰণে এটা প্ৰশ্ন আহি আছে। Okay? এই প্ৰশ্নটো it would be a straightforward question, but I'm going to give you 50 seconds to answer this. এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰাৰ কাৰণে মই তোমালোকক সময় দিম 50 সেকেন্ড, and your time starts now. All right, time up. তোমালোকৰ নিৰ্ধাৰিত সময় উকলি গ'ল। এতিয়া কি কৰিব লাগিব? It's time to discuss the answer. So what's the right answer? Time expressing an action that has happened or existed before now is called. Very good. The answer is option B, that is past tense. Right? Fine then. So চাওঁ আহাচোন আৰু কিছুমান example এই বস্তুটো ভালদৰে বুজাৰ কাৰণে we will see some more examples. Right? So what can we see? We can see a man moving. তেওঁ বজাৰ কৰি আহি আছে চাগে। So this is the man who came from the market is Ravi, and the other lady is Shalini. So Ravi is saying, look Shalini, I bought 3 kilos of potatoes. So Ravi is Shalini kore, "Swa Shalini, I bought 3 kilos of potatoes." মই 3 কিলো আলু কিনি আনিলো। Really? When they expensive? আলুৰ দামটো বহুত বাঢ়িছে। সঁচাকে নে? তেওঁলোক এইটোতো বহুত এক্সপেন্সিভ হয়, বহুত দাম লৈছে। No, they cost me ₹20 a kilo, so I bought 3 kilos. নহয়, মোৰ 20 টকা কিলোতে পাই গলো, so মই সেইকাৰণে 3 কিলো কিনি দিলো। So Ravi said, look Shalini, I bought 3 kilos of potatoes. All right? So ইয়াত কি আছে? Shalini said, really? Weren't they expensive? No, they cost me 20 rupees a kilo, so I bought 3 kilos. So ইয়াত word to কি আছে? Bought. Then were not. Then what? Cost and then bought again. Right? So what are these words?
these words are indicating something that happened in past. এইকেইটা word express কৰে কি past tense. এতিয়া আমি past tense ৰ লগতে আন এটা বস্তু শিকিব লাগিব past tense ৰ লগত associated, that is helping an auxiliary verb. এইখিনিৰ প্ৰয়োজন কিয়? কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্বৰ সলনি এই auxiliary verb বিলাকেও past tense ৰ shape লৈ লয়. Okay? So present tense আৰু past tense এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো আমি ভালদৰে বুজি পাব লাগিব to answer this type of questions. এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব এই যিবিলাক auxiliary verb আছে সেইবিলাকৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম আৰু পাষ্ট ফৰ্মটো আমি চিনাকি হৈ ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিম কোনটো প্ৰেজেন্ট টেন্স হয় আৰু কোনটো পাষ্ট টেন্স হয় is an am যদি প্ৰেজেন্ট টেন্সত is an am থাকে সেইটো পাষ্ট ফৰ্ম হ'ব কি was alright আৰু পাষ্ট ফৰ্ম কি হ'ব এইটোত be were do and does এইটো পাষ্ট ফৰ্ম কি হ'ব did then has and have এইটো past form কি হ'ব had এতিয়া ইয়াত তোমালোকে এটা বস্তু জানাই but then I'm repeating it again is and am is what if it is in first person singular that is am and if it is third person singular it's is all right but past tense of good thing whole be it first person or third person এইটো was এ থাকিব এইটো person wise সলনি হৈ নাযায় are is what first person plural second person singular and plural and third person plural হয়নে but where to কি হয় where is also similar you know first person plural second person singular and plural and third person pluralত আমি where use কৰো do is what for first person second person be it singular or plural but for third person singular আমি কি কৰো verbৰ পিছত s এটা add কৰিব লাগে so আমি do to কি বুলি ব্যৱহাৰ কৰো does বুলি ব্যৱহাৰ কৰো right but past tense কি হয় যিকোনো personত যদি ইউজ নকৰা কিয় এইটো did এ হৈ থাকিব then has and have চাৰিওফালে ইউজ হ'ব in present tense except third person singular third person singular আমি ব্যৱহাৰ কৰো has but good thing about past tense is ইয়াত কোনো ধৰণৰ exception নাথাকে চাৰিওফালে এটা শব্দই ব্যৱহাৰ হ'ব that is had right so আশা কৰিছো মনত পৰি গৈছে আগতে যিমানখিনি বস্তু পঢ়িছিলা related to this final আৰু কেইটামান examples আছে main verb কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এতিয়া main verb present tense আৰু past tense main verb changes কি আহিব say for example teach will become taught buy will become bought happen will become happened understand will become understood okay now ইয়াত এইখিনি বস্তু কি হল এই যিবিলাক verbs আছে সেইবিলাকক লৈ এটা lessons আছে which is about regular and irregular verbs transitives and intransitive verbs right এইখিনি বিষয়ে মই তোমালোকক detail কে পঢ়াম at a certain time right but for now just remember one thing that you know the past form of teach is taught buy is bought happen or লগত আমি কি কৰিছো ed to use কৰিছো whereas understood you know spelling to change হৈ গৈছে w আহি গৈছে and it became understood so এনেকুৱা ধৰণৰ changes আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া main verb to present tense বা past tense লৈ আমি convert কৰো so এইটো আমাক আন এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিল so let's try and answer this question now so এইটো প্ৰশ্নৰ কাৰণে মই তোমালোকক সময় দিম 50 সেকেন্ড and your time starts now
All right. So now, what could be the right answer for this one? The right answer is very good. That is option C. The past tense of are is were. Fine. Now fill in the blanks with the past tense of the verbs given in the brackets. কিছুমান ব্ৰেকেটত verb থাকিব যিটো past form টোৰে আমি কি কৰিব লাগিব খালি ঠাইবোৰ পুৰাব লাগিব. Fill in the blanks with the past tense of the verb given in brackets. Bracketsত কিছুমান verb আছে. Okay, so চাওঁ আহাচোন কি আছে এতিয়া. Hey Ramu, dash verb to do. You watched the cricket match between Sri Lanka and India yesterday. যোৱাকালি শ্ৰীলংকা আৰু ইণ্ডিয়াৰ ক্ৰিকেট মেটচখন চাইছিলা নেকি তোমালোকে? অ'কে, মই বাৰু এটা সলনি কৰি দিলো. মই ক'লো ইণ্ডিয়া নিউজিলেণ্ডৰ মেটচখন চাইছিলা নেকি তোমালোকে যোৱাকালি? So, hey Ramu, dash you watched the cricket match between India and Sri Lanka yesterday. Yesterday হলে কি হ'ব? যোৱাকালি হয়, হয় নে নহয়? So আমাক কি লাগে? Past form লাগিব. আমাৰ verbটো কি হয় এতিয়া? Do. Very good. So do verbৰ past form কি হয়? Very good. It would be what? Did. So hey Ramu, did you watch the cricket match between Sri Lanka and India yesterday? যোৱাকালি ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ ক্ৰিকেট মেটচখন তুমি চাইছিলানে? So শব্দটো কি হৈ গ'ল? Good. It is did. Yes, I did. It dash a thrilling match. Yes, I did. It dash a thrilling match. এতিয়া আমাৰ verbটো কি হয়? Is. এতিয়া ইজক যদি আমি past tenseত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কি হ'ব? আমি এইমাত্ৰ দেখিবলৈ পাইছো. You know, am আৰু isৰ past form কি আছিল? Very good. এইটো আছিল was. So, yes, I did. It was a thrilling match. এইখন এক মানে শিহৰণকাৰী match আছিল. It was a thrilling match. Oh, really? Who dashed the match? সঁচাইনে? Who dashed the match? এতিয়া verbটো কি হয়? The verb we are looking for is win. এতিয়া win শব্দটোৰ আমাক past formটো লাগে. অলপ আগতে আমি দেখিবলৈ পাইছো কি হ'ব এইটো? Very good. Winত আমি কি হয়? Spellingটো change হৈ যায়. Win becomes won, right? So who won the match? খেলখন বাৰু কোনে জিকিছিলে? Oh, really? সঁচাইনে? Who won the match? খেলখন কোনে জিকিছিলে? So Samuel উত্তৰ দিলে, of course India won the match. So, well, of course ভাৰতে জিকিব, ইণ্ডিয়াই জিকিব, isn't that? So of course India won the match. I could not watch it because I dash is in my aunt's house. Okay, I could not watch it because I dash in my aunt's house. মই মোৰ আন্তৰ ঘৰত আছিলো. Okay, so এতিয়া আমাক verbটো কি হয়? যিটো verbৰ past form লাগে আমাক? Very good. The past form of the verb we are looking for is. So আমাক কি লাগে? Isৰ past form লাগে. I could not watch it because I লগত কি ব্যৱহাৰ হয়? Good. Do you say I is? No, right? It's I am. হয় নে নহয়? So I am. এতিয়া কি হ'ব ইয়াত? Very good. এতিয়া is to থাকক বা am এ থাকক, past form কিন্তু দুটাৰে এটাই হয়. Very good. That is was. I was in my aunt's house. What did you do there? তুমি তাত কি কৰি আছিলা? What did you do there? We dash my little brother's birthday. We dash my little brother's birthday. So the verb is celebrate. আমি, আমাৰ মোৰ সৰু ভাইটিৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিছিলো. So I dash my little brother's birthday. এতিয়া মোক কি লাগে? আমাক লাগে এই শব্দটো celebrate শব্দটোৰ past form. So what would be the word? Very good. It would be what? Celebrated. We celebrated my little brother's birthday. My aunt dashed a beautiful party for him. মোৰ আন্টিয়ে তেওঁৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া পাৰ্টি কৰিছিলে. What কি কৰিছিলে? Organize. এতিয়া আমাক কি লাগে? We need the past form of this word, organize. So it would be what? Very good. My aunt organized a beautiful party for him. We dash ourselves. এতিয়া verb to whole enjoy. So enjoy past form কি হ'ব? Very good.
We enjoyed ourselves. That's nice, but you dash a great maths. এতিয়া verb to হল miss. Missৰ past form কি হ'ব? Very good. It would be what? You missed the great maths. So এইটোৰ লগত কি হ'ল এতিয়া? Now it brings us to another question. So চাওঁচোন এই questionটোত আমাৰ কাৰণে কি আছে? Again, this is a question that you need to be answered in 50 seconds, and your time starts now. All right, then. It's time up. What could be the right answer? You know, the past tense of happened is very good. Happened. H-A-P-P-E-N-E-D. Happened লগত আমি কি কৰো? Past form বুজাবলৈকে আমি ed এটা ব্যৱহাৰ কৰো. So the right answer is option A. Happened. Right? Fine then. So we came back to another story. এটা কাহিনীৰ পৰা আমি আন এটা কাহিনীলৈ আহি গলো. So এই কাহিনীটোত কি আছে বাৰু? Once there lived a farmer. He stored all his grains in a storeroom. এসময়ত এজন কৃষক আছিল. তেওঁ কি কৰিছিল? তেওঁ সকলো উৎপাদিত সামগ্ৰীবোৰ, শস্যবোৰ তেওঁ কি কৰিছিল? এটা ষ্ট'ৰ ৰুমত ৰাখিছিল, ভঁৰালত ৰাখিছিল. চোৱা না কি হ'ল? A large group of mice started feasting on the grains. যিবিলাক মানে কি হয়, ধান, গেহু টাইপৰ বস্তু আছিল, গ্ৰেইনছ আছিল, এইবিলাক কি হ'ল? A large group of mice started feasting on the grains. সেইবিলাক বস্তু এটা নিগনিৰ পালে খোৱা আৰম্ভ কৰিলে. কৃষকজনৰ চোৱা আইডিয়া আহি গ'ল. এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কেনেকে পাব পাৰি? তেওঁ ভাবিলে যে মেকুৰী এটা পোহা বেটাৰ হ'ব. When the farmer saw this, he bought a cat. He wanted to drive away all the mice and protect his grains. So কৃষকজনে ভাবিলে যে ইয়াৰ পৰা বচাৰ উপায় কি হ'ব? Well, নিগনি এটা যদি খেদিব লাগে, তেওঁক নিশ্চয় মেকুৰী লাগিব. So he bought a cat. তেওঁ এটা মেকুৰী কিনিলে, and he wanted to drive away all the mice and protect his grains. চোৱা. The cat started catching the mice. They were afraid of the cat. মেকুৰীটো অহাৰ লগে লগে কামত লাগি গ'ল. সি কি কৰিলে? নিগনিখিনি খেদা আৰম্ভ কৰিলে. And what? The cat started catching the mice. They were afraid of the cat. তেওঁলোকে, they were really afraid. তেওঁলোকে বহুত ভয় কৰিছিল এইটো. They had a meeting with the old mouse and came up with a plan. যেতিয়া নিগনিটোৱে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি দিলে, যেতিয়া মেকুৰীটোৱে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি দিলে, নিগনিবোৰে কি কৰিলে? তেওঁলোকে এখন মিটিং কৰিলে. কাৰ লগত? এজন বুঢ়া নিগনি আছিল সেইটোৰ লগত. They had a meeting with the old mouse and came up with a plan. এটা প্লেন আহি গ'ল. প্লেনটো কি? The plan was to tie a bell around the cat's neck. যে মেকুৰীটোৰ ডিঙিত এটা টিলিঙা আঁৰি দিয়া. মেকুৰীৰ ডিঙিত টিলিঙা এটা আঁৰি দিয়া. So that they would know when the cat came near the storeroom. So যাতে তেওঁলোকে এইটো গম পায় যে মেকুৰীটো কেতিয়া ষ্ট'ৰৰুমৰ ওচৰলৈ আহিছে. টিলিঙাটো বাজিলে তেওঁলোকে গম পাই যাব. So, but then প্ৰশ্ন আহিল, who will bell the cat? কিন্তু মেকুৰীৰ ডিঙিত টিলিঙা আঁৰিব কোনে? আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মেকুৰীৰ ডিঙিত টিলিঙা আঁৰিব কোনে? কাৰণ যোজনে আঁৰিব যায়, এইজনেতো যাব না. So, here is the story for you. Once there lived a farmer. He stored all his grains in a storeroom. A large group of mice started feasting on the grains. When the farmer saw this, he bought a cat. He wanted to drive away all the mice and protect his grains. The cat started catching the mice. They were afraid of the cat.
They had a meeting with the old mouse and came up with a plan. The plan was to tie a bell around the cat's neck so that they would know when the cat came near the storeroom. Where did the farmer store his grains? এতিয়া এটা প্ৰশ্ন আহি গ'ল তোমালোকৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নটো হ'ল যে where did the farmer store his grains কৃষকজনে তেওঁৰ উৎপাদিত বস্তুবোৰ ক'ত ষ্ট'ৰ কৰিছিল it was in what he stored all his grains in a storeroom তেওঁৰ এটা ভঁৰাল ঘৰ আছিল বৃহৎ ভঁৰাল ঘৰ আছিল তেওঁ যিমান উৎপাদিত শস্য আছিল what he did তেওঁ সেই ভঁৰাল ঘৰটো গোটেইখিনি ষ্ট'ৰ কৰিছিল so উত্তৰটো কি হ'ব he stored all his grains in a storeroom. Where did the farmer store his grains? He stored all his grains in a storeroom. So what he did? He stored. Why did he buy the cat? তেওঁ মেকুৰীটো কিয় কিনিছিল তেওঁ মেকুৰীটো কিনিছিল he wanted to drive away all the mice তেওঁ গোটেইখিনি যিমান নিগনি আছিল নিগনিবোৰক খেদি পঠিয়াব বিচাৰিছিল so what he did he bought the cat to drive away the mice what he did he bought right so these are what examples of past tense what did the mice plan to do নিগনিবোৰে কি plan কৰিছিল the plan was to tie a bell around the cat's neck the plan was to tie a bell around the cat's neck the mice planned to tie a bell around the cat's neck so what they did they planned another example of what past tense right what did the old mouse ask বুঢ়া মাউসজনে কি সুধিছিল the old wise mouse asked who would bell the cat মেকুৰীৰ ডিঙিত টিলিঙা আৰিব কোনে so once there lived a farmer he stored all his grains in a storeroom a large group of mice started feasting on the grains when the farmer saw this he bought a cat he wanted to drive away all the mice and protect his grains okay so lived stored started saw bought wanted so write the present tense of the highlighted words এতিয়া আমি কি দেখিলো lived stored started saw bought and wanted একেটা কি হয় these things are in past tense so তোমালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব you people will have to write down the present form of these words so let's begin with the first word lived or present form কি হ'ব very good it would be leave then next word is bought both present form ki hobo very good this is buy then stored or present form ki hobo very good that is store then wanted or ki hobo good this is wanted right and then started or ki hobo very good that is start and saw would be what good this is see right so etu amak loi hele an eta proshno loi so let's answer this quickly again to answer this I'll give you 50 seconds and your time starts now all right it's time up তোমালোকৰ নিৰ্ধাৰিত সময় উকলি গ'ল so এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কি হ'ব answer is option D আমাক আৰু past form লাগে fill in the blanks with the past tense form of the verb are and the answer is option D where very good right then so past tense forms of these words cross or past form ki hobo it would be crossed walker ki hobo walked talker ki hobo talked right store would be what stored then leave would be lived and then changed would be changed right so this brings us to one more question let's see what is in store for us here
এইটো easy উজু প্ৰশ্ন হয় একেবাৰে it's very easy so I'm giving you 30 seconds for this. All right, time up. So the right answer is very good. That is option C, help. Right? So here's an assignment for you. Write 5 sentences using verbs in their past form about your activities in school. তোমালোকৰ স্কুলত কি কি এক্টিভিটিজ কৰিছা সেইটো এটা বিষয়ত 5টা সেন্টেন্সেস লিখা য'ত কি থাকিব verbsবোৰ past tense ফৰ্মত থাকিব. Right? So these are the words read, pray, learn, eat and play. এই verbs কেইটাৰ past form use কৰি তোমালোকে 5টা sentence লিখিব লাগিব. Right? So what we learned today, we learned about what? Past tense forms of these words. Cross is crossed, walk is walked, then talk is talked. We learned about past tense also, which is what? যিবিলাক ঘটনা অতীত কালত হৈ গৈছে. And words we used are like this. Store is stored, live is lived, change is changed. Right? So time expressed in an action that has happened or existed even before now, that is what? Past tense. Example would be what? I did my homework yesterday. All right, so with that, we'll wind up for today. Hope you all have understood. We'll see you next time with a different thing. Till then, stay safe. Thank you.